أظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. أمبارح ما لمنالو تي أني مسوديني أني مبا أنا ولن بركة بلا فولي سلا الماكوتنو أمر يوسرون أنا إميشن بلي درو من توكو سبيشال رمضان من يكلا راديو بونير FM na sunkarundo wati bela denina mikro la wole dol doke dol dinke dol la grande alpha masare na ifalama ko Abu Darda annabi invité bele wo jondi wo ankara mo ke balidi anna dawake la ba anna imamu nato ko docteur Ali Mori Kane omo bale ambulambi question fenfe naye albolo alise ka woleli ke korona fili shushu na yalta fanfelaro alla dina tabuluma mimra nyamake aluma alise ka amwole radio bonheur la yambi adalla ni kali bela denifo ni ala dirama ana moba ana kramoke docteur Ali Mori Kane weya adi abela deni jebi ni ala dirama ka konye anye foli la sela ana douane belebele ma ana technicien wanya minye bidon kemegri ka jankara di wati nati ka an kuma kan bla fonyoro kala sela menaluma nato ko kramo dumbuya ana woni molon barka bla foli selama ambari maslamalo nalia fe kan sur radio bonheur mena numéro saba ana to le dila aluma 6 numéro folo ou le photo amboloté 623 62 62 63 et on matam 655 55 10 55 were fene matame dice ka ne julu ni fene ma fene 669 88 46 46 andan ko yama 623 62 62 63 655 55 10 55 walma 669 88 46 46 ambale madu yanko wati nati anda uta. Allo, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mfaile to di bayi kile kila kitoni na mwali sila ngini kali juma ebolo kadi ana doktor ma ngini kali mi mbolo nya se ka rabo ya alu ke telefona balla iba iblo nana kaliya saya kan ay imam na assalamu alaikum bila katre mabela saya karana ni bise assalamu alaikum bila la ba non beda makona hay fana babela saya karana assalamu alaikum bila ko barka sila ke la wolili la anye foli la sila ife mo bela den ma docteur. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Docteur ambari make kaya fe kingi ka No. ni ka salfana salishan lonani abrasi lonani na imamu ko fe ikakan ka tayala banshine abra lonani so mais imamun dala kaliara ale banda tayya karana ka salam alaikum bla ele men shini imamun ko fe ele ma bayla tayya karana folo yala usata ale be se ka tayi salam alaikum bla wa wal ma fene bala tayya folo ko le kon rafli ala usata ya fe ye o kun rafli dama. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi al-kiram wa ala kulli man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Ayam badi mabbe fula mfana yala della anya émission men damnaro onkoto men fola ka ala dali ko ambe sababa ma ala mawkala. Amin Allah. Abara nyuma ka wonno yambe ma ala mawkala. Amin Allah. ambali mayi mayin kalila ya almami ikala almami kofe almami men dalakari yani dina kuma tahiyalo ale bala salamu kubla namu ile mabamunu ya keladi ya mo men kala almami kofe namu ya almami bana aya tahiyala ya mafle ni disi ya tahiyala bana namu ka kunkun yesili yete ye alaban namu
ate forosedi ini momenu ye almami ko fe wul baraka salamu alaikum bla wati meno ko ya be ke kilindi wote forosedi ile mabamba tam fana meibro asemano wati jante duna alute doli bana salamu alaikum fla fli wati meno ka subhanallah wa sabakara asemano ibrahima itala mo matemi ni ba besini sidia ite dolog benen do fana ti log benen asemano nyawo kela yeta hiya la ban ole kan komi ayete ne mo membrana suma seridia ile bra ala kubaruna ni me karana o doli bra foyko ile nala wati menno almami bra ala kubar kilin kana obi abra fla kana ile mabbeuma ile na bena asabana ma almami ka salamu alaikum bla ala kubaru sabnani na kofe ile bra fla le soro ika ka munike woni do me fanani beboni nyonna ye nya moluka imma kononka sulanto ye baya dowula ayele butu iduna almami fe suratu fatiha ile ka wasoro ika ala salati ibrahimiyya ika wasoro itula dowula labtu wobena almami assalamu alaikum blama ile madu kemu idise dowu kela molu nya sulani munu nya sulani asemano wati jante dola ante ye idarakariya ya dowu dafa nya do sorola le tu surito ifana ni do maban itena tan sorola ka sulani to ka odowu ke idise salamu alaikum blala fattaqullaha mastata'tum wa isiko dane wudi Allahu akbar afana yitene salamu alaikum silido o fana yitene asiamano wati me donalute ate jenji la bake idi ita don tol fitina ban itala ban molu ye bana salamu alaikum flabla la wati menno ibrahita soro ibra sadana basuka ate forosedi ko lu be salamu alaikum be nyoma ka fo salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa forosedi wale allah ta'ala alam kubarka alelodi hal bisa barima la menalu wani radio bonheur le yombolo ay mi masona 101.4 la ambarima do di so anko watini natia e ali woleli ki anto maloni allo oui salam alaikum ito di kili kelami oui allo fa ito di kili kelami wa alaikum salam wa rahmatullah ele to di kili kelami ano to ngam famuna hal bisali se kan nim klili ke numéro saban dora kelena ni ala di ramadan sur radio bonheur fm ne ando ana invité docteur Ali Morikane allo 623 62 62 63 allo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to din fa ikili kalami Muhammad Ba ila ngini kali mundi ano fene mbra funyo ko ambari magore fene yanko allo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ne to di kili kalami wa alaikum salam wa rahmatullahi to di kili kalami na mu ila ngini kali mundi na mu Allô? Oui, allô, Anto Leila. Ni mo yesala almami ko ke. Almami mo kapati alonne amata ya lonka de saya solama ni sala ni Israelia ma mo lonka de esu no sala almami ko ke. OK. Ni kini ta sala nya pe kawulo. Awa, editor malo ana docteur Ali Morikane. Anna muso ye ngali kala kabo yata fanfe ni bamba mushodi ako yala ni mo kera ka fo ye imamu ne kofe imamu mena lo ni monye ali la tayya flash beninte ali la tayya beninte salatu ke ala kila fenenka amo fenen lo fenen beninte ali do ni sallahu le kofe est-ce que ya dit qui sali au kofe wa docteur طيب بسم الله الرحمن الرحيم
Ambadima Slamalo, Anye Menjila Kilinkilena Bella, Seli Tinya Fin de Luko, Ankananina Uluko. Namo. Seli Kela Grupu Sabale. Afando ye Ayefola Mako Rukun. Namo. Malikia Komoko Wajibu. Atinya ko Nyawo Make Seli Fina Tibena. Allahu Akbar. Komi Suratul Fatiha Nyaminka. Namo. Komi Rukon Nyaminka. Komi Sujudi Nyaminka. Komi Ambadi Mamuso Yukumala Famenka ni wole tahiyala bandi. Namo. O de no mulna ma ayafala ma ko rukunu arkanu sala. Ate ben mo ma kafo yewo mabla ko ite wolo. Allahu Akbar. Ni fana firla wolo siri lo sujudi flate wo nyol dila. Namo. Fuye wolo la siri. Wolo Namo. nya mo me matahiya kam. Nya alonya bro adoma karan. Namo. Oye aya siri tinyala fa yesiri wala si. Allahu Obi Akbar. aye lo wala si. Ntena kuma tahiya la bama. Allahu Akbar. Nya kala tahiya achemata di Namo. siri fana le flate. Ou bien le fla ko fitiri fe. Namo. Ou bien safo le fla ko. Inyina la ko. Namo. Oye la kutula. Ka ben wo plasi masi tahiya la bantaro. Namo. Wolo sujiri fla di wo plasi ke. Anye menji la bela munu. Namo. Sili tinya menko. Ambeye wolong. Lanjuru mina gbema mwoma. Mwoma soro la silamaya kono. Allahu Akbar. Ka fo ha ile santambo. Kuma tahiya long. Lanjuru mina gbema de. Akabele fio. Surtout. Ibra time santanka. Ibra furu. Tiema musoma. Kule matahiya long. Ko menu ye siri tinyela ima wolong. Lanjuru mina gbema. Allahu Akbar. Mem mina gboya ni o bedi. Namo. Ambadi mamuso yukumala nyame kate. Ko almami yere malong. Nya almami matahiya long. Namo. Ne malong tu so kono jonko to tahiya lona. Alelo de fio. Nkoni ya jila. Aka almami su memma. Ini moyi nyon ben. Namo. Alu bren nyon ben misri dola ou bien jama seli broma. Alu yo mo kelim bolo ka fo wuliya la seli. Namo. Oye ka almami di. Ale ma a déclaré ka fo nte tahiya long. Namo. Ile me ya kofe ile ka tahiya long. Ma o sufo. Namo. Koni carte kono almami. Kwa matahiya long. Namo. Wala njuru mina gboma. Akabele. Koni kuta fonyasto. Ya mo sorola mo me mal long. Namo. Almami yesla alanye. Aye tahiya makara. Aye loche kilindi la yere manyaменka. Namo. Ka kono be ala di alo be anye. Nti ala ka hakri nima di amma ala mo kera. Amin Allah. Wolo. Ne men fola mo me almami kofe. Ikani miliya tunya moluma ka fo ama joromen lo. Namo. Surtout tahiya yi karana. Aye moy karana moni alalite. Namo. Aye karana ikama jini. Nyake la fatiha di. Mo beye o mena. Koni afo almami ma kwa matahiya lo. Namo. Ama salati ibrahimiya lo. Fusiriya gbrei keibro. Namo. Nyanya la sabati kwa maolo. Ile tayi mendi ni sila almami kofe. Namo. Isila ita karana. Yalla ikono ko almami sila karana ata bena. Nya sila gbrei le koni kela ibro ka fo ala amalon. Ou bien almami jere ya fo ko malon. Ye mankali ayo yorotala. Namo. Koni ni ya kofe. Wati me kala tahiya karana ayo wati di. Aye salamu alaikum bla. Yalla ikono kwa karana nyama. Namo. Ata dafani ita fana dafani. Namo. Wolo. Ani ko sila ka di ambadi makini na bema. Namo. Tahiya wo ye frosele di sililo. Surtout tahiya la ban. Namo. Ani salatu ibrahimiya. Namo. Ayama frosele di. Ankana turunka wala. Namo. Afana ni make siri meno fu yo siri wala siri. Namo. Amake lo meno. Lo fu yo wala siri. Namo. Parce que rukunu le di. Namo. Rukunu do tila bina su di flabro. Namo. Wallahu ta'ala alam. Kubarka lelodi ambari malamen nalu ambari mabarian ko linna wati nati alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na itodi killi kalamini. Aje Fatmata Binta ka bo petit simaya. Namo na aja Fatmata elangini kali mundi kali doktoruma. Tanasite nam bismillah. Komi putri men sunkaro men lo koni mo doli sunte ke rara salima wole ma ke eske o kai.
ila kuma la sheba iko di moni doli sunde ke la ko mi dis base sun adi sunde ke hali salma wele make eske kali awadi tolo mala docteur la ha docteur Ali Murikane anna muso wele kala ka bo shimba ya ko yin kali kele min ya fe ora kon da fli ko shebe ka ya yela 19h10 ba se kro selma wole foi make mo di sunte kro ako yala est-ce que au kain hali selma mole mais dans 19h10 kon ba se tron comme on di sunte ka ya fe kalon no di ben no be o te ben. Bismillahir Rahmanir Rahim. An badi mamuso yi main kala yoro men yoro an be yilo ja ka dine fam namo yanka mafle islamaya dine sini finu le koka ikaram ba ikaram imakaram beye men lona namo wolo ko son ala maseli lere si montorola parce que modi soro mo me ma montrolo namo koni terebra be i hakri be la toto ikalo terebra be namo terebra bo ikela toto i yalo na ka fo terebra bo ayete seli lere lu sini wolila wolo namo nya mo me den kreya sorola to maseluma ka fo terebra be idi se suntela Allahu akbar hala sorola selima wole bo ama wole ba namo parce que jolo doro dia selima wole bo bara lon ka fo ayete la 10 le la misali ya broma 10 brase ale ye sunte ke munu abraba suntela namo ay selima wole o yekela wati dolla ayete fana yekela men bidiyani mo hakrima ay selima wole la le munu namo abe abraba ale ye sunteke parce que en kalon ateseto la suntela ateseto la selima wole la ka dominique parce que soit molu ate alinye ou bien ale ate molu nye Allahu akbar wolo anye men blala tila sallallahu alayhi wa sallam aye men la na seli wati lo o jona le ye ko ye seli wati lo telebra bi namo aye fola terem wuli mema arabukano ko shafaqul ahmar aye fola ambarakano wati lo ko koron wuli nyawo tununa namo dibile yina la o koro iya ina kenya tina o kofewtu namo ko brake telebra bi wo ka antra lere meno yi wo ke suntedi Allahu akbar wolo ne menyi la ambari mamusula namo silima wole ba me alamini no nya ale ye molu yina suntela wonye namo ay anya lomuno ale ye sunte kala wati menno ay selima wole la wati jon abraba sunte la ye selima wole la wole lo ba o korole hali mo di se sunte la ima selima ko wole wati me aso ke mo me ya wole la namo ye sunte la le munu kana to ma wole la Allahu akbar ubi ay lere tigi namo ay wole bena ado tigi me odi asiamano o ye jete sila adamadi ya loni le namo segonu damando temi alute asiamano ala o yilo kutula namo asiamano ay joro yi lo jafane di nya silima wole bo akela namo abrasi koro aya ma wole la wati lo anya te wati namo on ay meno jela kalo je benye sili wati lu anya long hali montrote Allahu parce que wati do la namo mo do liya fala sili te wole sili te ke fo 13h30 o ya soro wati do la namo sili wati d'ici midi 12 midi 15 a sili wati brase fefe namo koni idi mo do d'ici ko 30 d'ici Allahu akbar wala tu sili wati long terima namo wole kafsa abedi wallahu ta'ala alam alhamdulillah rabbil alamin ambari mala menalu ali shangole la numéro saban dora kelena 623 62 62 63 ambari madu elina allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi mfa ito de kelli kalami babu ijabi da kai sama mutiya ijabi na mu ila ni kalimu ndi mo shamba la ko lina watina Allahu akbar Allahu akbar na malawra akani hargeri namo namo namo
ibe tali bu kono be Naam. ya ku soro la Naam. donc nafila fana ka be nafila kuma nafila ani ka suro ka sabe ba ya be bara to kile kule ma man da bara ka bu o fularo ma na bara kuma ya ta ba ya Amra kuma nyai kubarka docteur ambari makia ngin kalila aku yala ya fe kalon nafira kelina sali ani ka sali jamaro ko jumane braikabu barakallahu fi naam aye ambari ma jadi fula simambu bosia naam an fana bara lon radio bon men na kurugbe ya baledi wati be ya seko men kala anya ya dilla ka wobla ya mizani na ala mo ka amin allah fana yi kuma dala ka kuma men na wala yi ko ka do ke jamana ne ka do ke kilin na benye ka be jankaro fitna men jila adamadin be ko ka sisen ko sa ala ye alawri naam ambara ala dali jumalum ba mena do jabi wati men ba mena nyake ni jumalum tire lodiya mendi ambara ala dali insha aka jamana jankaro mena wuri ka bo kilin na ka ala mo kala amin allah slama sunfi a kokera a kolli man yabba nti ala ka o ka an kilin na beni ala mo kala amin allah ko yi an bo ala burula mili ya ci dula ka be jankaro memma ka anta kawma ala mo kala amin allah anya misirul baradatu slama brebre be juso kasinini ambara ala dali anye seli men kala bona ala bara la hili nyuma di ko mo men bara ye ko men kala ko do bara konko inye imase o kala ado miliya brebre ila ko mi mo mi seli kala jamalo koroma naam misri baradatu ulma ala bara la hili nyuma men diama ko mo men bara ta barakete ko la di jama brayi di woma mo susu ni tere o broma yeseli kala bun kono ka jama brayi di kilin na bema ala mo kala amin allah ambra la deli kanya misril dala kala kriya ma ka ma ala mo kala amin allah fadla wa rahmat allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ne be man kali fan kilima ka fo moy nafla men silila naam asili jona ane asili ko fe muni kafsa anye menjila la ambadi malla anye dimi sala ka fo silim nafla silim make misiri kono wo dimi sabadi naam anye ala dalila ala misiri dala ka koroni amin allah oni men dimi saka bon wodi wole ferla seli misiri datun wo koro o troya ka bon mune ko son o siri dia nyuma le ye misiri kono dia di wole jama di misiri loni tigi ko men kama wole wodi naam nafla o di nyuma ya bon kono abrayi de bonye komi abrayi de bonye nya men ka misiri la nafla men ye nya loni la lu benama ka fo aken jamaro ku kayin katimi nafla tolu ka jamaro wole ye o dole ye nafla selimendi naam hali sahaba dolu sorola ulu tere alla nafla sella alu kirina bon kono komi abdullah ibn umar tere ka nafla seli bon kono breyi fana ye wola naam ulo an kana dimi ka fo ay nafla sella bon kono ana ye breyi dilo tien ala tena o kala naam adamna min antira sella jama kono ko do le bra an kumante ala te mo breyi lo tien la woro aflana nafla fana breyi ye bonye la boni kono akela fanfan akela nafla fenfendi ko breyi fana tena temina ka ndi ala ka an hariye bonye lo ala mo kala amin allah wolo ma in kalifa ye joromen fana ni ka fo ake nyefe ye sili safo sili korokoro ou bien ye na ke suchema munde kafsa naam ake suchema sula ban wati wole kafsa abedi nya no yala momema naam safo sili braban iya sunan rawatib ye safo le flaw sili naam ka illa ou bien ki nonike subra jamfa iya nafla sili ke wole kafsa parce que su la bane wodi su temadiale wodi wole kafsa koni nya momen ka asili koni ande na kala jamaro nyamen ka sili wo wati o fanante ko jondi parce que yislana sulodia kana temi koka sulodi nafla seli men wodi atole ko nafla woni sulo seli deflansi tala anye wo jate mina wati be wole mo sema trompela wuli yaji la ko nafla seli yesunkaro kenene la nafla seli men ni atole ko sulo seli anna man ka kano anya fala mango nafla
wa ay fala fana ni ko salatu tahajjud tahajjud ni nafla be su kili wati do la ya farana ya sunkaro tel tana bansela anya fa do mango an wato nafla selidia anya fa do mango an wato tahajjud kedia arab kan fane wodi wo be sulo seledi sulo seli men kafsa wati siama woli ala tole ko ka kongo fajiri yegbe nti ala amra ala deli ka amina na ala mo kera amin Allah ka sunkaro tu bankera lo ala mo kera amin Allah anya misrulu kal dala ka anya la kriya bruma anya sawani anya jankaro baraman boken kinna ka anya ala mo kera amin Allah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin ambari malama nalu min tulmo ni radio bonera fm na aljana radio le annabi me ana question jibila wole to docteur Ali Mori Kane micro la alpha masare Abu Darda allo ambari madu yako wa alaikum salam wa barakatuh mfa ito de kili kalami awo isi dibe sangu ya ka bela de nufa ngini kali juma ikolo ka di docteur ma namo ni musulmi kera ahar ke to ya di den sungaro yeto nya na ka kaire masro den sungaro yeti amada mu ikrifen na ratera sungaro ka kongo sungaro nya sungaro dam na kera ala ka ka mate sun fen na ka kun ke dina min na sungaro tenen kera ama pe ka sun fen ni sara sungaro prefen na ratera ka kun ke do rabreri na pero ten kera o ka da la kena ya bula ka sunno na mina ni bena ka o to man ka tradi ni kala ni mulo ta zule o ishinani ko barka yele sangu ya ka bela de nufa docteur no ambar ma kela ngini kali lodi aye musole sunkaro nara ka sura konomai ala ka kya muira den sura gili fene nara te ka ko sunkaro donye bon denami ko son sunkaro banda ma se ka sundo sunkaro ban ko fe daruya bere nara ma darwa fo me o tora la te ya wara ha sunkaro do fene nara don ama sunkaro do sara bon sunkaro do ni sinesa aye ni don ko ninka me koroma me te wala ko nda filiala kan ka mune ke oro usha yo sara todi ala ben semani barakallahu fi amin bismillahir rahmanir rahim namo ambadi ma anye men la kilin na bera momo ye sunjuru tara ye hami sunjuru sarali namo ye ibra abrasi ibra tansoro koro namo ye ajuru sara parce que atebena nya ikela lamfia ibro namo ya boima wole kafsa Allahu akbar وسيما يدلوك أن عائشة رضي الله تعالى عنها ويا حدث من نلا namo كفو ألتر سنكرو جرو من نلا أترى أتولا يهافو سنكرو مكانو يسي أياسرا ويا دلودي namo على دها كفو مو ممبرا أكي كوتي أتيما ويا ولي جلالا Allahu akbar wani ka amubadara ka ila kariya ka asara ate wo bola slara Allahu akbar mo membra amabla ha kasi sunkaro makono na koteima kwani ka ajuru sara jona namo ka boima wote sila kelen ka ka wojoro fam wolo Namo. brakila kota yilo jaya sara jona namo wole kafsa kon anna ta men folate anyete namo sunkaro juru mentana bro lanjuru tera bro seria bro ma namo ko atese sundona ce que sunte minala mo menuma namo o dole wodi ya keni amurin sankura letere Namo. sunkaro be bana woro wo ye lanjuru di namo ko kote ama woro ko ni wo lanjuru bana butu namo ko gbere ka ke nya ko gbere men ka ke amase sundona namo nya kela wo lanjuru suru di jankaro boroma ou bien ko men ye islamaya ka memina ha fo sunkaro gbere sila foi te ama namo adise inya dona lolla donu ye namo comme sahaba dolla wala wo ko ka namo nya sunkaro gbere sila aye sunjuru doye ala namo aye muden bo ka wo ke sunkoro di namo kasi sunkaro kura aye wo do Allahu akbar kwani lolla siyama wala men ko ka wole munedi namo nya lanjuru yibrote ile te muje ifana ni fanka ila ka sundo ate kotinyala ima namo men beni ima ye sunkaro kura do namo
ye wo don juru koro men la namu sunkaro baraban ye wo sara Allahu akbar muden ko foni mole ma namu mo men tese sundu na fete hala sorola namu sahaba fanun dolu ka afamu teni comme ibn abbas ka famu nyame ka namu ko mo men juru bara ke mo men na sunkaro bara se namu idi se muden bola idi sunkaro kurado wani men kafsa wa anta sumu khairu lakum Allahu akbar nya ka sundo kelendi sundo sedo ya lunye namu sunkaro kofe ka juru tolu sara namu ole kafsa namu Allah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin ambare mala menalu alni radio bonheur li ngom bolo aymi masona 101.4 la émission do ay flam spécial ramadan anna bien invité docteur Ali Mori Kane wole yambulo yambi ka question de bi anya radio bonheur fm na oui allo assalamu alaikum alaikum salam na itodi killi kalami na mu ila ni kali mundi na mu jallo ila ni kali mundi na ya ka arkan flower idi se ka seli ya ka wani ke ta ka arkan flower ba yi suba de sel la follow ye arkan flower tel ki ibra kunu sise e suba ibra kunu leer la tele bra bobo be malo kunu leer mi na ye ni kuna ni par exemple ni subi ma lo butu ni suba celebrative par exemple yo kunu 6 heures namu des fois seli ke la 5h30 ou bien 6h namu namu ko barka jallo muso di tolo malo docteur Ali Mori Kane la docteur anna muso ni gali kala e mole mendi mimbra wuli suba saliwati male wula ler mina suba salibrata midonina bon yala e arkan lo flami ye sallawdi ayolo folo salla kabanka suba sali walma ayi suba le salla ka otwi بسم الله الرحمن الرحيم تلابا محمد صلى الله عليه وسلم نعم ayibro ke lofla menkani suba sirinya nyebladi ayibro fasa wo male wati be namo sili menu yekela sili le fait ale te forcer de koni ale sili le los lala namo ubne ka ablasia sla anya fala ko sili ko kanla namo aye fala marabkano ko sunana rawati wo yelo tani fla le tere kono namo ameno briyani abeli wole ye fajiri tadi namo cila yere kama sallallahu alayhi wa sallam rakata al-fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha kullu flamin yisili la fajiri sili nyawdi namo hadisu ka lo flamin yisili la fajiri sili nye alis fajiri lo fla yere kote namo me yisili la anyawdi ko kafsa dunya ni aloke bedi Allah akbar molu ka ki fasama namo amanka katoyi alete frosedi namo koni alogbriyani alogbriya wo tomase mendi cila maka atulayi sallallahu alaihi wasallam ala kala wayasila koni ambadi mamso ya mankali joromi namo wole ibrayi wuli ye fajiri sili munu ba namo ubien ye alesili membeni ye alesili munu namo hala sorola ibra denkariya soro ko fajiri sili braba hala sorola ko ibra denkariya soro fi fajiri sili braba yele lo flasili namo ibraba ye fajiri lo flasili kalauka Allah akbar so ke tilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam namo ale yere ka wolike londola andini aya sahabal dola wayasila namo alulala ako bilal nye bilal selibra wati brase yina kunude anyi seli fajiri seli wati ba kana timanka namo bilal tula ko kono bena adamaden do tole adamaden namo suno beriya waka ala le mamina la ta'khudhu sinatun wala naw namo wa ala kelim pele tadi kila sunola sallallahu alaihi wasallam bilal fana sunola namo aluma kunu fotere ba namo wole ka alla kunu fajiri seli bana namo ka tere bo ka tere yere alla kunu
oke namu tila sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wila ka aya joro sanze namu ka bankotno ka seji take bes jella ko fajiri sili braban namu aya da mina munema aya da mina lo flamene ma Allah e wo sili namu aba di fajiri sili lo flasili namu o yeda ludi ko fajiri lo flamene akagbere namu amma ka katoyi anya le sili namu abraba yi fajiri sili namu koni nyamo min nara almami ye sili la namu abra don fajiri brebre lo flawo ile ta fala ma kono ne lo flawo fajiri lo fla sili kana tudu na fajiri lo namu parce que ye jama sili lo wodi ye jama sili ke munu namu kenyum atu lo fajiri lo fla me wodi ye lo doni namu fajiri sili baraban ka ban pepe ha ye tere bo makono namu ya tere bola ye lo fla me sili wo wati namu woli kafsa abedi koni nyamo men ka sili fajiri sili korokoro namu o fana te problem di Allahu akbar wani ko fula ilala e fisa ila dodi namu wallahu ta'ala alam alhamdulillah rabbil alamin ambari mala menalu anko le fo ayan wole numéro sabam dora kelina nyini kali shushu naye alfe 623 62 62 63 walma 655 55 10 55 wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ne ma bora do la dori Azatu Jallo le ke ko te fanani. aha ijalo namu Ko penke sa fe vitri. Kada da ibaba na place latin. namu Sa fe vitri slow flower. Ibi se ka wol sani. Turo ibi wuli 3h4 yelo kile wosani. okay Yena fla bere sani. Awa. Yelo kile wosani ko este wodi se ben. awa di tolo malo docteur la docteur no an hal bisa na muso kelen ni ko sila no akwa ya fe ka lo safo witri est-ce que il se ka lo fla sali ila ebi wuli suba fe yelo kelen pe sali ya la fi do le sali o ko fe ba be se dana lo kelo ma a fe ka lo طيب بسم الله الرحمن الرحيم namu أنا شاتو جلو namu أيام ينكلي يجللا كو مومي أبرو فساني على يفر لالوما namu إبرا مومي برو فساني سنا سيلي لوما namu ويتو مسيبرالي وابرو فساني فر لالوما نعم. أدلا كامنا أنا كأنوياما على موكا amin allah mayinkali ye joro men ko mo men bra ye fe ka ye sili doninke namu bra ye wuli kofe ye na witiru sili namu ou bien ye sili gberenu ke na witiru sili kofe namu ko muni kafsa a be kan ni denkere yiburu namu i wurito sikataro namu kila ku sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatukum min al-layli witra ko anya silo sili la ban namu ko anya wo ke witir lidi nya mo men ka sili doke namu kanilla kana kuraji soro wo kofe namu ki wuri ka sili doke ka lo fla sili wo ko o kan namu o te ko jondi ya soro la den kere yibro allah ya den akbar kere yibro te yibro ka fo isikani suno digbre ma ka be tirina bare su mena ou bien ka domni su men ke namu ou bien ika ifalo lo kolon benene ye a be sili namu ye la ikani i wuri fajiri seli ma parce que ale ye seli la fajiri seli nyeri doni namu wolo mo yi sawro comme il la kunu finu brase namu fin do ye wuli mo la kunna bi ali mo jere kan telephone kan montrol namu fin siama yi mo la kununa ni ka o fanka soro namu i dise seli dokela namu ka anay a to ke kofe namu ka tunona ila sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam woni fasan tere mema namu wole lo tani fla lo tani saba ka wo seli namu ka awitiru seli namu abro fasan bale tere woma namu sunkaro la sunkaro nyon berela namu di ala ka ambe be saba ma ala mo kara Amin Allah. Allah ta'ala alam. hal bisa ambari ma do fana yanko lina wati na te radio bonheur fm na aymi masona 101.4 la allo oui salam alaikum Walaikum salam. mfa ito di kili kala mini Tole kaifa nyere kile ka bola mbai. nam karifa ila ngini kali mundi kadi ankara mokema Sai in kale kala bomani. namu Ate serita waje ni dusko. salikitana wajibiyani douche kono akanyimba wal meni forcer la di douche kono Na ka ni ma. awa kubarka ini kyali sara
docteur Non. an balimakɛ ɲininkali cɛla k'a y'a fɛ k'a lɔn est-ce que ka saliji ta douche kɔnɔ n'a ka ɲi. Barakallahu fikum. An badima ye mayinkali la yɔrɔ mɛn waati siama kitabu dɔlu ye jira la ko mɔɔ y'i seli ma bɛnna yɔrɔ mɛn i jɔsɔlɔ t'a kɛra yɔrɔ mɛn i ka ni seliji ta ye mayinkali siama ye bɔla fan min diya wale kɔni y'a ka ko lase mun de kosɔn a ye fɔla ko i ye i yɛrɛ suturala yɔrɔ mɛn i ma bɔ i seliji ta o yɔrɔ gbɛrɛ i ka nin seliji ta jɔsɔ kɔnɔ ye a ka bɛn jɔsɔlu siɲɛ sule ma mɔɔlu tɛrɛ jilasigi kɛra yɔrɔ mɛn o tɛrɛ tiɲɛ le di a tɛrɛ kaba di yani jilasigi tɛ wala yɔrɔ jan ni k'a fɔ i seliji ta ye parce que ji dɔ di ben duma ka kɔsi i yafani kan i ma lɔn ou bien ka kɔsi i sen ma i ma lɔn wole kosɔn ya yina kitabu siyaman kɔnɔ ko mɔɔ ti seli i seliji ta yɔrɔ diya i mako ɲɛra yɔrɔ mɛn kɔni duniya bila ɲɔgɔn ma tan alabara fatiw siyaman kɛ mɔɔlu ɲɛ i seliji tala i ye jilase min kɛra ani i yɛrɛ sutura min kɛra o ti lɔ la o le ye tɛmɛna ka bɔ jɔsɔ kɔnɔ k'i le ton jɔsɔw kɔnɔ i ye ji susu tala o bɛɛ ye wala le o kɔrɔ le o le sɔn i ye lɔlilalu fana kan mɛnna k'i gbɛrɛlu kɔnɔ kwadi daha fɔ i ye seliji ta jɔsɔ kɔnɔ o lɔ ko alhukumu yaduru ma sabab yani wujudan wa adaman ko to sababu baraka ko mena hukumu fana ye teni ala bara fɔ ko dɔ ma ko kana kɛ ka sababu kɛ ko mɛn di ya ko wo ye kana kɛ ya ko wo bɔla ye kɔrɔ le adi daha o lɔ yan ka o ko faamu an da adi nɔya ma o la an y'a fɔ an ɲɛ k'a fɔ an ya jɔso mɛn jɔso su mɛnu ye an ya dusu le bi n'i kɛla o su kɔnɔ i di adi daha ɲɛ i seliji ta bon i seliji tala yɔrɔ mɛn i di seliji i jilase kɛra yɔrɔ mɛn i seliji ta ye i fana di ko ye a fana ye ten n'i y'a kɛla jɔsɔ kɔrɔmansu wulidi k'a fɔ i hakili ya ma a di kɔse i ma a di kɔse i yafani ma a bɛnni ma i ka nin seliji ta jɔsɔ kɔnɔ i ye déplacé minnu i bɔ yɔrɔ sɛnɛya dɔ di i ye seliji ta kɛ yen wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah an balima lamɛnnalu wali se k'an wele ɲininkali susuba kɛ aw fɛ ka la ɲininkali kɛ an balima don yan kɔ allo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh n fa ye tɔ de ye kili kɛra min Naam, isilla. Nyafe kama nkali ke makramo. Naam. Eski salki moy momi ma bo bismillah la salki damina. Ko barka di tolo malo docteur la. Docteur an bari ma kay ni kali kala est-ce que mo la salgi dimina salgi ta wati momi ma fo ko bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Men beni adamaden ma ibraka koko dem nala ye bismillah ye fo o kayin nya sarati kera ye joromen bismillah ye fo diale odi e fana ye la meno bismillah ye o la hadal doledi nya o fo la ko bema ala batu ko membrana abla o ko nye o ye valoru beredi koni nyanka seliji don Kenya menu fola nye seliji dalu belo tamana ka fo anye ko nyi ki seliji ta ima bismillah ye fo adi fesi ye seliji ta la o ma fo anye Allah akbar olo nyamo men ka yeji kala ibrula ko menu ye bismillah ye fo ke molo o kala yilo ni ka fo o kain ni fana ma fo ate fo itiela ye seliji ta la ya seliji ta ya annoro Allah akbar parce que seli yere ay damina la takbiratul ihram ne seliji ta o ye préparation de di jate sile di fo seli bo ati barase ne sen seli la seli ma wole o ye molo hakri blale di fo seli
Brahma Surunye. Sidi Korota, we molo hakri blaledi, of Sidi la lotole wood. Sidi damna yere, we takbiratul ihram ledi. Ulo, alaka jetisi men for anye, ida kumtum ila salati, fagsilu wujuhakum, wa idiyakum ila al-marafiq ila akhiri. Alaka women for anye, anichila ka jetisi men for anye sallallahu alaihi wasallam sidi tama. Ulo bismillah ite wolo forosedi fo adiko ke la sirjitala lalla siyama wala wala ko ka wallahu ta'ala ala alhamdulillah rabbil alamin ambali magrefna ko wati nati oui allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah fa ito de kelli kalami awa ili tolomalo docteur la di jebidima docteur ambari ma ke ko yala ni mo jankurara ki to sundo yala ebe se ka pikirta o ko fe kila sun continue wa bismillahir rahmanir rahim ambadi mai mai kali la yorome mai kali yese la wati siama surtout sunkaro la kadan pikiri sunkaro aye sunti la ba atati la pikiri aye nyon ka sufla pikiri do yi we nala ka basi le ke mola ka ibasi ate dumni ani dum tesla kelinka lon la liya jilala na ko mo membra hate wo pikiri su tama idi toroya soro nyima ata ya jankaro le deni ala udise wo pikiri tala ate foiti ya suma kwani pikiri membra ke alloni ay doni fin placitala nya ay doni fin placitala parce que idi jangaro todo lié adi wati jilika ke ati domunikela on côté bala parce que fali mako ye piqûre menela o ye dila amma ya kala o piqûre soudi mo bra o takoro bra domuni ne kawdi parce que abe ko kelene la bola olo jangaro piqûre ka fo e woni domuni tate kelendi idi se o piqûre tala mo men fanani men afan abrake fe me yeduna mola lon la liya fola ka kumalo bukala di moma ko fe me yeduna mola me yeduna mo kono al maida me yeduna mo kono wole yesuntera woni mente duna mo kono o te suntera woni detail men fonite fendi don mo kono adi don fin placita amma don ikono komi ye piqûre su ye nyamenka komi jerita do ye fana ye nyamenka serum fene ani serum ye nyamenka docteur bra o différence fanye don ni bra la wanka wila anna wallahu ta'ala alam ko barka docteur nike ali sara ali shi baraka halbisa ani radio bonheur le nyombolo ay mi masoma 101.4 la question jebila ambarema do yanko allo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ito de kindi kalami akramo derti kiramatu awa ila ni kalimundi akramo ni kalibu le sumbulo bismillah mo me christian bro ya sunko ba la ko nada ko akata la jawla de jambao mo menye ayi barala chrétien bolo o be yole bolo sunko ile men ko ile shundo ko ile islamale di ok ko barka docteur ambare ma kela ngin kalilodi mole ke ale chrétien bolo bon faya ale wole bolo ino bon sunkaro basi yala est-ce que ale do shundo islamala di ma ye chrétien bolo est-ce que ali shola damunun kala ka ka shunte bismillahir rahmanir rahim moment to ko chrétien ay fana man ma kon nasara awli yahud alaka ambla slaka uli yadumuni fin koro ala ko anye ko alu yadumuni fin ko la dahani anye mune ko son ala jere bra wala te alu demsul fanani ben tetini buruma wala dahani anye furu buruma yamen tetini kala wala dumuni fin nya dumuni fin mela dahani islamaya kono ile kalon
komi an bɛɛ ka maro lɔ ɲɛmɛ kan naamu maro ladahani ni silamɛya kɔnɔ alula maro naamu i se o dumuna komi i di se silamɛya ta malo dumuna ɲɛmɛ kan naamu ɲan ka an balimaya maɲinikali faamu a fɔɲa wɔrɔ naamu an ye se a jabila kan mɛna wale o naamu kɔni ɲa denkɛriya y'i bolo i le ɲa haramu fanu bɛrɛ la naamu o ye i sika donna i lɔ o le ka maɲinikali la na naamu o sika mɛn donni lɔ o di fɛ si ala daha la naamu ou bien comme islama yɛrɛ i balima silama naamu o ya dumunifɛn dɔlu ye alu bɛɛ silama naamu o dɔlu tɛ ladahala mɔgɔw ma ɲamɛ kan kɔni dumunifɛn min bɔ ni kerecɛn bolo naamu ani min bɔ ni silama bolo naamu o bɛɛ ye dumunifɛn de di o ladahana ɲɛ naamu surtout dumunifɛn ye haramuyala an ma ɲamɛ kan o le ye kanatɛli fɛn di naamu dumunifɛn wala ta'kulu mimma lam yuzkaru ismullahi alayhi naamu ko ɲam ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min ma lam yuzkaru ismullahi alayhi naamu ala tɔgɔ ma fɔ fɛn fɛn ma an kana o domu naamu o ye rijisi le di o ye fɛn nɔn le di naamu kɔni kerecɛn bara fɛn min kana tɛ i ka lɔn a ye fɛn kana tɛ la naamu i ma jo ko tɔgɔma fɛ i se o domuna naamu komi silama fara ba fɛn kana tɛ i ya domuna ɲamɛ quoi naamu kɔni ɲa ka fɛn kana tɛ ɲama mɛ n tɛ daha komi a ye sisɛ gbasi a kun nɔ naamu ka o kɛ a kana tɛ ko a luta kana teli ɲale o di jeli ma bɔ naamu o ni o ma kɛ silama luta boloɲa ma an tɛ o domuna naamu o lɔ kerecɛn ya dumuni fɛn naamu fɛn gbɛrɛ le ye a haramuyala komi silama luta dumuni fɛn naamu fɛn gbɛrɛ ye a haramuyala ɲamɛ naamu wallahu ta'ala alam alhamdulillah technique ta fan fɛ o le ye karamɔgɔ dumbuya de an tɛ ɲinala foli la sila ma ɲa sisi kan micro la alpha mansari abu darda an invité o le docteur ali mori kane de allo salamu alaikum naamu keta kɛ ɲininkali jumɛn i bolo kala sa ma wallahi barimakɛ wallahi bala dawa min bara dawa kuma brevre ni ka donc ɲininkali min de bolo yala mɔgɔ min ni sunkaruba in mɔgɔ min ni sile to kuba ko a dal kan muso sili téléphone na ka kuma fana te kan muso sili lo ka a sukaro to donc walma wallahi wala ko e dire sukaro ko e dire donc ɲininkali kama keni ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh iketa ino kaba ɲininkali le kɛla o de kaba le kan ka ɲininkali show kɛ usaza an balimakɛ ɲininkali la a ko yala sunkaro dɔ a ko mɔɔ mɛnu i y'a kɛ to mɔɔ mɛnu n'ale ye ale ɲɛmɔ muso ale kani kɛ muso walima kanikɛla min fɛn y'a ale geti muso walima geti muso da geti kɛ wele sunkaro dɔ a ye alu baro yala est-ce que o sazi ko o lasun o ye di bismillahir rahmanir rahim naamu an badimacɛ maɲinikali kɛra ɲamɛ kan ni ka a jabi ɲawo ma naamu a ye kɛla komi kanikɛba fila ya ɲɔgɔn wele o ma daha sunkaro le la naamu o ni sunkaro bara ban a di daha sila dila ka alu ɲɛ naamu kɔni an ye se mɛn yirala an balima la fɛn fɛn tɔ ko kani sunkaro le ye ba sunkaro tɛ ba a yi lɔ ja naamu an ye o to yen an ye o tola ye jɔn naamu n y'a muso diyara i ɲɛ alhamdulillah naamu n y'a kɛla muso di mɛ la dahali i ɲɛ naamu i ɲɛ ma si ye wa a falu fɛ a ye furu kɛ i fana kana muso ma gbɛrɛn kɛ naamu muso muso n y'a furu ma si minnu k'a fɔ nakɔ o t'a la dahala i ɲɛ de o ye mɔsiyama marasara naamu ani jɔn ye o di a cɛ min bilana a kɔ wele o di naamu a bilana kɔ de a ma sɔrɔ minnu ba di n y'a ka sɔrɔ naamu a b'a ka muso di n y'a ma sɔrɔ ani cɛ dɔ bɛɛ ka kan allahu n akbar y'a tola la naamu a ma sɔrɔ minnu den dɔ sɔrɔla naamu i b'a yɛrɛ bila buroko ne sunna le naamu i b'a yɛrɛ kɛ ka to halala ɲinina naamu ka wa i bɛn haramu na an kana o kɛ amin o lɔ sunkaro laban naamu sunkaro tɛba
ate daha ka fo I wo ko la da I renye ka fo sunkaro bara ban ndi nyala sona ndi njero lo mina ko sunkaro e bamunu sunkaro bara ban da mina anya long sunkaro ti to ko ala sunkaro tolu ti to ko ala ala ye mafleli kala sunkaro la nyemen ka ayi mafleli kala sunkaro nyongbere la tini Allah akbar lo ayi sunkaro ke wati di ayi na ka anyere makara ala batula jere makara sunkaro liye sunkaro di woni abare kala wati jong abare la sabati la wati jong isebete wo na wati jong la sunkaro kofeli ante sunkaro batula ayi sunkaro tile batula lo anyi wajila la mbale malla mo do lu ye ko mi mankali yere ka la ka fonya men ka abrake sunno adi o kelili toyi ko ne brabe suntela sufe ay fo ante sunno ni makono ne woleli ke be to le ye ali bi ama sunye ye ama sunkaro famu ko me haram yana ma o famu ko ni chocho akela chocho muso wole ala soso sulu wuli ala soso le di koni nyaka akani bwa woli ka kuma afe abra jugunu pake abra senata brei tunkaga ka sunkaro tunkaga ka ala se yorodo ale tena silayi sunkaro dumbwa tolu diwayi duo place soro adanya la yere wulla ale du ate wulu soro ala soro la ani wo betin de terina konkola muno ko son sunkaro tika abrei ye griyala ko menno ama otoi koni wote aya suntiera Allah akbar ani wo fana famu fo wo bara suntien to suntiera koni aka se yorome adi fela wala nyama froma ahakrisi nyama ahakrisi adi sumbrei ditulo doyala afurundi wa abro breita akono ka afamuya de amala mo amin Allah ta'ala alam andi numéro la coche kotunu numéro sabadoro kele Allah wole wala 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 allô oui salam alaikum fa to di killi kalamini ikuna te ngini kali juma ibulo kala sama yambi namo bismillah namo ko barka ini kali sara ni to malo docteur ali mori kanela alina ujibi di inshallah docteur ambare ma ngini kali kala mushukroba la shundone ma mushukroba ni ale shibrata mi sambi uron lala yala usalo ni mun ka kantimba bismillahir rahmanir rahim ambare ma ngini kali kala ko musumen sibragban sambi uron la ka ou bien sambi woro ko ka sunko yekala di sunko sininte momo ni ka balewiya faman shahida minkum shahra falyasumuhu momo ni sumbra seima dalu ko meni sun dafa molo balewiya ni namali di akrika ifanante wa ete wa yasila yakub dalu bedafande dalu meni aka mote sunno tila aka sundoni ifana itula itini atosi ni alabansi intesila asini sekole la idi doyin abrasam bisembo chelo ba musole ay sunduna ate kotiela ma ay sunduna idi doyin we fro bilo ni koleye kwani afallo koma ate summanona sunko sini worobtu mo bale wuyenu ko o sini iselela kafo idi se amanona ba itamano ite amano idi do momenti amano ido ni amano hali isi kala agbana sankeme koka ou bien ajila okoro koni iye amano ni blala akebol le koka Allah ne koni même femme na mari kumaro so koroba asibara si biuro bla ou bien abrasi biuro lo sunye asela ou bien ate amano olo
nya kuma kɛra ka fɔ a ye mɔɔ le ka mɔɔ min ti a ma nɔ Namo. o ye ka bɛ kɔrɔ ma ou bien ka bɛ jankaro ma Namo. a ye an do hakili tɛ o basi ma a ye mɔɔ la dumuni Namo. nya a ye tere menu bilala a tɛ menu ma nɔ a ye o misikinasu la dumuni Namo. o la dumuni ye kɛla Namo. fanka jate mɛnya a la a ye dumuni bɛnna o jatele ma Namo. nya kɛla bana di k'a fɔ ale ya dumuni fɛn misaliya boro ma Namo. a y'a daraka kelen o ye bɛnna 50 ma a ye 50 dumuni fɛn di mɔɔlu ma a ye bɛnna 15 le ma ale fɛ Namo. a y'a kɛ 15 kɔni a jate mina jate ye Namo. o fana ni ye bɛnna o ye bɛnna jate mina le rɔ o la i seko bara kɛ jate min di Namo. i ta lahala ye ɲa min kan i ye wele dila mɔɔlu ma Namo. wallahu ta'ala alam n'a fana bɛnna k'a fɔ i ye tere 10 ne bilala Namo. i ye tere 10 i da di mɔɔ 10 ma ou bien i da di mɔɔ 1 ma ou bien i y'a di kelen Namo. ou bien yalo tara i ɲa donna ko 2 de rɔ Namo. mais nɔɔya ni ile ma o ye 1 di Namo. n'i y'a bɛn nɔɔya ni ma mais bɛn ni fantan nu ma Namo. o fana o jate mina Namo. n'i y'a bɛɛ wele a dalu ma wele fisaya ni Namo. wele tɔnɔ ka bɔ alu ma Namo. i ye wele kɛ alo tara alu fɛ wele fisaya ni alu ma Namo. i fana o jate mina Namo. parce que i ye fɛn di mɔɔ ma tɔnɔ ye wara Namo. silamaya fana ye wele kɔ Namo. kɔni a ye di a ma a tɔnɔ tɛ wara silamaya fana ni tɛ a la miiriya tɛ o di Namo. a la wuli ni tɔnɔ min ma i bɛ ja i fana o jate mina a di waati la tilu ma Namo. Allahu ta'ala alam. Ko barka an balima bɛrɛ yan kɔ waati na te radio Bonheur FM na o ye allo salamu alaikum. Ayo sila kele na nzuri na intari sabana mindi. Namo. Wole dole al formina la salvia dole fana ya salvo kuade la salvia. Andi di bolo kuade wole kai ba kani dole ma kuade wole kai ka abla be kai. Awa di tolo malo docteur la docteur sila ke ɲininkali kɛla yala saldiya ya yela dol yal bolo min ala sali kono dol yal bolo la gila sali kono ale y'a fɛ k'a lɔn docteur a fila jɔman ka fisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Badima ye mayinkali la yɔrɔ mɛn. Namo. Alhamdulillah komi ale yɛrɛ ye mayinkali kɛ ko mun ne ka fisa. Seli kɔnɔ. Namo. An ye se ka fɔ ka se ka fɔ ka se ka fɔ. Ko dɔlu ye seli tɛ mina fe. Namo. Tant que n'i ka wulu kɛ. Fɛn dɔlu ye n y'a wulu fɔla i kɔ. Namo. N'i ka wulu ka di seli tiɲɛ. An ye wulu lɔn. Namo. Fɛn dɔ wɛrɛ ye. N'i ka wulu lɔ tiɲɛ. Namo. Sujudi 2 de o ɲɔgɔn kɛ. Fɛn wɛrɛlu ye. Mɔɔ y'i sawɔrɔ wulu lɔ. An ye y'an ka wulu faamu seli lɔ. Namo. An di seli kɛ. Ala daminɛ an na. Namo. An fana di laha. A ye kuma fan min kɔ ka ten. Namo. Ka boro laji. Ou bien ka boro mina. Cila sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa Ale sallam. yɛrɛ tɛrɛ wele kɛla. Namo. A fana ko cila lase mɔɔ min tɛmɛna alu ɲɛ. Namo. O ye suna sila le o di. An fana ya lɔnila baba minnu tɛmɛna. Namo. Olu bɛɛ tɛra aluboro le mina la. An fana ni an ya malikiya. Namo. Malikiya min lɔni. Ka an bara fan ka yan. Namo. Maliki yɛrɛ. A ya kafa le kafa jona di. Namo. A ya kitabu wele kitabu jona di. An ka fɔ ko cila tɛra bolo mina la. Mɔlu lo sunboro mina ma. Namo. Maliki yɛrɛ ka o sɛbɛn. A ka o la sabati. Namo. O de fana ye a ya kitabu kɔnɔ. O bɛɛ ye mun de yirala an na. Ko cila sallallahu alayhi wa sallam. Abara min kɛ wele fisaya la. Namo. Kɔni ni k'i bolo laji. O tɛ seli tiɲɛ la. Namo. Parce que an ko n ko fɛn minnu ye seli tiɲɛ la fefe. Namo. Fɔ an ye wulu lɔn. Namo. A tɛ o kɔnɔ. N'i kɔni k'i bolo mina. I bara i ja cila ma ɲɛgbɛrɛ ma. Sallallahu alayhi wa sallam. Namo. O fana jate di mina ya seli lɔ. Namo. Wallahu ta'ala alam. Ko barka ini ce ali sala docteur hal bisa an bari magbere yanko allo salamu alaikum. Waalaikum salam malike dati. Tana se ito di killi galamini. Dole kiro samba jagite ka ko baya. Ijete ko baya ka bela de no fo la ni kali mundi. Nani gadi femende ni modo de socionique kanya ko fotota mainko. Namo. Allo hanan balima ora fonyon ko toujours ali sa ko sela ka killi ke ali woleli ke 623. Allo, salam alaikum. Allo.
Allô, il m'a beau radio là. Il m'a beau radio là. Ah, 623 62 62 63 walma 655 oui allô salam alaikum. Allô salam alaikum. Wa alaikum salam. Ito di killi kalami. Ito la san ni kili kala ko ba fa kala. Namu ngin kali bi mai fe. Bo nya ka kala ndi. Ini mo ye anyo so fe lamata de. Namu. Ko nyoli. Ko ya da tenda de di de lamade. Namu. Ai mata tamu na ijamu danye. Namu. Tamu de ka da mai de sama to yisu do ari dun konko so ai konko ya da adun lamata. Ok, ni tolo mala dicture la. Dicture amba de makia ni kalike la. Ale ni mo menye dunya la, ale siro o Tesla madi, ale islamadi, chrétien odi. Abra ya odun te sundo konko dunya la fene. O ya matraka ida munusa. Yala est-ce que sun karondo naka da munusa o odi bemba ba o tebe. Bismillahirrahmanirrahim. Ambadma slamalo anya slamaya tasla do yemendi wole ye ko ye hina e monyola hina wawati inya duna adamadin yariro ye konkoto la dumuni osi inteslamala minutol jilo yemenna wala jilo bo wala osi inteslamala hali adamadin yere asinte wala foro nya bahimale ye abe sadiba abe nisidiba ala ko kwanye femen dumu kwan fana yala kanan hala kala wodi di bere yisoro hala foro kala fendi femen na marate be amma komi wuru yo nyamenka wala marate me amma koni ni ka yin konko yala ka dumuni fendi amma ubi ka jidama o ya islama ya tasla lidi bal ni ka oke ala di valeur bere dima di usara nyuma soro ulo iba mo membrake itofe ayi adama denedi konko le la idi se domuni fen dila ama ka konko bola idi wo bere yiso ifana di jilo bola idi wo bere yiso kon ay nya do joro menno islama jamana kono mo men bara baliguya ka dum o yisi bero mo lu konko toyi suntoyi sunye molla ka domuni ke wo fana te ben ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب ala ya le ko dunia islamaya sini to menuka ni ka wulu bonye wole kan ile islamatoro yajila nya akonkotole ya fanya kwa ya nyamado akani si gbero adomunike hadisi ejere mado ankalo kreten te sundona ankalo momu te dinelo te sundona kwani a sebra ke ile nye yalla domuni alukana islamanu nya kro nyaari suno nyamenka parce que konko bra ke ila ni ka domuni fenye ni ni konko menko odila se ko ole ko son beni ifana ya fo idu chenye ni kala la domundila ayi nyama domda idala domuni kala suloba kala stereloba ifana kana aja domuni fena ale te suno fofo ay domuni ke islama lo fe usufe kana oke asiamno yi hena la menke wodi ya ka islama ya famu adi islama ya hena yi adi islama ya la sabati yi asiamno ale ta islama ya di to itanye londola ya ka dunyo ya ke ukoka adi fanka soro islama ya la wanka komi ay la wanka la nyamenka nti ala ka ambe sabama mawla ala mo kala amin allah fana ta dunyo ke memma ka wala kana ya sababu do alelo ala mo kala amin allah ya seko ke aluduma nyonye dunia nyamenka alufana ye dunia ala bante ka wanyon ben kiyama albe nyon ben aljine ka wasla bla alufla be koro ala mo kala amin allah wala alebra bla cheli la wodi lo ja dunia cheme wodi alu isla brebre di la nyonna ala aljine te anke na be maka o kanya ala mo kala amin allah ta'ala alam ko barka docteur ambari mabere yanko wati natia lina alo wa alaikum salam wa rahmatullah fa ito di kelli kalami Mamadou Kamara awa i kamara ila ngini kali mundi moba ay ma tano bele mandu na question punya la fiya i sabari ye kelindi ko mo siamba ya ankote ça fait biri toyi
safu witri asali to yala uta hani ba uta hani ka asali to yipe namu kele ande ngini la ka question kele fenen la ka no question plana mo wali so na men ko ma ko nya bara bank la men ko an ko bank e bara la di balika donc bulu man de bank la bara namu la toujours ko bank la bara kan donc ke problème bi ko ida ba nyalo ni na mayika an ka bank li nyalo ali hala be bara la di balika namu donc ko bank la bara wa bara ko kan ba amani ko barka ni ki ali isra docteur no anyi fola ka do wukinya si jani kende ya ko di mala wala mo kera wallahi abraham bo kon rafliro ana dinan la ala mala fanen kal bo kon rafliro hamba ni magbele ni kala wadi docteur ala ni kali folo wole ka safo witri ka toyene yala ko kaimba bawo mai kele aflana ale mole brale wole kayina ale baranyo fe bank la ale do ayre kala mala dina ba se bala dina fenema ako di banki ko ni asiama na siniri bale kande mantwala ko kanyana na ribate mba sani nyewa mba ino nyekra mol mainika yala ushaja ya fe ka kuna fulen sororo no edi se ka mune da mawro adi se ka buluke mina bismillahir rahmanir rahim amba de ma salama namo ay main kalila yoro men di nyaka ni witirdi witiro alaka sili men fere ya amma wole sili fere lorodi namo komi anya lon la babalu kamen fo namo sili fere loro am be kamen lon wole fere amma namo witiro ta amma forosedi kwani witiro namo suna men no jani kilabru sallallahu alaihi wasallam namo dole witiro siridi ulo namo abente amma kwani witiro toyi abente kwani witiro toyi namo weye beta dunudi kwani ati ben fi namo karana demma kwani witiro toyi mune ko son namo amma ben kilinkilin amma kwani witiro toyi kwani karana din namo ala di anyi mo ba ko alete witiro silafeu ankana oke Allah hala sorola ati forosedi namo slama siamambara kwani lolla dolu sorola namo menu ya ilana ko witiro ye forosele di afo ko sele fera loru namo ko me ambe diri na nyemenka lu ko kwa sili fera woroli namo anka loru men long namo ka witiro la o koka wo be mune dilala namo ko witiro ye kolo gberi yanne di wolo namo ile kanandinto ile dinamo ba ile almami ile molu bro fanile menno ni ka fi witiro toyi namo ibra ijere la bono bere isiamano namo lolla dolu yi kome anya lolla babalu namo bunu kayimunu anya lolla babamu anyo menu kuma kanko uliyajila la ko mome loni dine broma nyawo ka witiro toyi ay kondela fasiku broma Allah ka akbar kuma fama kuma men magbeyani o be koro yi munedi kon kana witiro toyi Allah akbar lo namo anya fokala si witiro seli adante sunkaro keledi namo anyi loja anyi witiro seli sunkaro la ni sunkaro kofe namo oye mayinkali fan odi mayinkali fan flana menye ben riba ta fama namo ou bien banque da baref ta fama anyi menji lala wali nyin ba kilinkili na bela namo yi haliye sorola yorome ya long namo ala ko kukuto men sorola wallahi ko ta sorola Allah akbar i haliye i ala deli namo ile haliye kana boyorodia ala ka ko me haram ye namo i jere mafle wali men barake namo isikani akoka atui Allah akbar i ala deli ala ya salifima
fe men ka fsaima Allahu akbar abrafo bi ko mo men ye barela bank la mo men ye bank directeur di namo mo men ye wali ba soro la o fanfe ou bien juruta dala kan mo men ye bank la ay kala ko bra victoire soro namo on koni victoire ye a tole chima namo wani a korodia chinyente namo anye menji la mbali malla haliye ala bro fambe ni ka foko i haliye ti soro fo haramu fanfe ida soro ke ala ka men sebe ma ko soro ni do ka men tuyi man taraka shay'an lillahi awadahu Allah bima huwa afdal minhu Allah ko nyamo ka fin do tuyi ka tuyi kwa beninte ala ko kwanya tuyi ka tuyi yallo aferin ala bro radi afinin brendi ma kan yi burla men ko ulo ambali maslama wali ni dia ambali mayi kumala men kaba adama se mema ba ni sikala mema iya lo ka fo alla men ko nya kan ba mai ni ka wotu yi wole kafsa Allah surtout dans le kene yemen la fa azanu bi harbin ala ko ko di kere be mo menu kaka ikana la ya kere kono di ulo anya jere mafle hali yesoro dia kasia mo siama froye bare la bank la fente ulugro alu hali alu ye bare la ye fenta lubro ye fin soro la nyale ma mo to li so kono nyame ka wuli ya soro la nyame ka doli ye bare la bank wuli wali ba soro la ko mi doli te bare la bank la nyame ka wuli wali ba soro Allah ulo ibrate bare la yoro men jere konte bodi kana wali siama bala den a konte boy ile makono na adi ida dumu ba ita dumu mawolo parce que ida adol ke ida siama bala den ichete bolu di ata konte boy ile makono na wallahu ta'ala alam ko barka docteur amba fumi al bilbil shoro ala maishi barakala anna wati ya kan ka wadoni na tina me anna mo nyomlo allo assalamu alaikum wa alaikum salam allo banike mba ni ken na to de kili kala mini ngole sande ni kili kala kabokoza na mo na ni kali juma ibulo ka damma ya ina ni ko matre ina na prale par exemple da ya ko ko do ke ida kanta ko ni ko mekera na mo idi sundo so idi so mani kelendo na una ko da kanta na mo na ko ma jamunu aba ifya ko so mani kele kaja na ala kan bi no tedi makundu sundo aske woda gani ka ko banko kela ibo fowlero ko banko kela no ko ma jamunu ama kemono ika fo ko idi sumen kelendo ama ban kela fene bana ika fo fene ko ni ala ka men shedi ma kidodo parce que semaine kelen kaja parce que semaine kelen kaja semaine kelen on kaja nya ko ka ngala ba se du mankundo awa ko barka idi to malo docteur la docteur ambani ma musula ni kallete yala ale ko le ko do eno nala ko kyale nye kale di lokun kelen sundo alanye asini tora ki miri ko ma ke folo semaine kelen fere na janyanya sur le sang ko fere ko ko semaine kelen kaja mi sheba kenye ni na odo nala ka ke mi sheba kenya ni na odo sa yidi se ka lalil kan jumandi yoma amba de mamso ye main kala yoro me ay mo siama sorola ay ko do librana aye dakandi alama ala ni kana kenye ala ni kana frumendi ma ala ne burla femen ko nyan ka soro ou bien nislana femen nya bolan ko mas aman soro ala ndi menke mo siama ye okera oye ala bato doledi so ke ala ko kwanye la hidi menun mafa ala bato me ika menke ma forosedi yewul mafa hali o ala bato su ni isalaka ajuruto ila aye I koma molu ma manu ka along yi ajuru sarai ko kambe sababa ma ala mo ka amin allah kona yemenyi la lambari mabela wolite ka ida kanta ka ko fere yere ma te men fere ente ma oye ala bato di woni akenya nyuma te wodi akenya nyuma yemendi idiana kodo brake yi ala deli
ye ala deli ko ala ya keinye yala ka keinye ye ala batu do ke ala barka bo koso ka fo ala barandi nanna ka bo karanke dia abrake almamidi abra qur'ana durusi ulo ma konne ala barka bo asaraka membo atutei ma frosedi ibra ake ala barka bo koso o kande o kan tatine adakantadi ibiem ala bara ko men kenyini ko ne ala barka bo ide sabasuna ni ka oke ibra ke ala barka bodi o kan tatine adakantaka ulo dakanta nyanka o mabbe o bien ka o tui ala bara andiana ko kanye ka oke ala barka bodi ulo kan so que ala ka dakan bwa tabwa konteli komi momenti soli broma ali ye soli kala agbarale ko ile ye ala delilale ala ni ka kenyeta nde ajurusa koninti na do gbe bo anjerero ya do bo yirero ye abrayi seyala ulo anye ala barka bo la seya ala barka kanye anye ala barka bo kanye mi dakanta ka dakanta o haram yentede ko fla barala do kafsa dodi amba de maye man kala fam me wodo ale bara afo ko adilo te kelin sundo koni ko makemunu adi ikosi ikuma kama ka fa okay makono na ke tiri sabadi nde tiri sabasundo aya mafle nya ko koni kela komi aya fenya menka membe ni amma men kafisa aye akam men fonye fe aye wodo nya korila adi da yorodia akam men fo kofe koni woye ke korile kofe koni ambara la si o dakanta o kebriya ka ke ala barka bodi o woli kafsa parce que nya ko men do fola ko inyala ka kinye idite lo tekelin do wo make ko terima ni koni ka ala batu do la wi ka o ke fana kanyima wolo I hakri brate ko brebere do ma ala batu ko nyumalu ye wulu ke ko mi sundon wati ani sunonte imma ko ye ko menna sunte wati ya ala deli ye wulu suchema ala deli ye akenya nyuma do yala ka bankela ye fanani ide ala barka bo fana ye akenya nyuma di wallahu ta'ala alam ko barka docteur ni ke Ali Isra hal bisa ambari madu yanko allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi mo ba ito de killi kalami ne tan ko lai ta kan killi kala so ko yanga naam dawo ke antul moloni da ni kali jomay fe ya bi men ne fe naam ka kramo ke fo la ti ke na da amin allah adesha la kuma na de non vraiment alhamdulillah ay kuma fala la kuma do na le mo ko mi ba ki ke allahu akbar nani men kala dina ro ban ke kasu ya ki ali to fala allahu akbar ala kuma ka dinya de alhamdulillah kubarka ba ka ni ka mo ben na dina feo wallahi wale feo usaz ambe fina ko wale ro kunya fula ka ni kena da ma ka ile ra na ko ka ni kena da ma amin allah sallallahu alaihi wasallam kubarka inike Ali Isra ala shi jani kende ali fema ani radio bonheur fm ne nyombula yeme masoma 101.4 la ambari magara yanko allo assalamu alaikum oui wa alaikum salam fa to di killi kalami nekri ka ka bantala ibrahim ali aha aidi ni kali juma fm oba wa nyangali mi am fe dan nati usado ma ingala ni tromalo mum ye tromalo la radio bolna na mo aye tinye kan ko kuma muso kuma dite kuma ayi wada bla sungalo na hadi sungalo te amama royali na mo wallahi amama royali ala ko ko ngana amma do kandila na mo ko kuma le fola ka ko ti muso bra ka tan dite o mama royali samalu farawla na kuma na jingari yamune na mo ne usazo ma jingala est-ce que mo le je ka de i classe da ka de ede no kuma kala ede no kuma iwa ma yira mo ma professeur Islamari ede ji da ka wa amma yira mo ma ya ni professeur ede o ye o sunkaro ko ke sunkaro fenye o ka dama sunkaro men kono ay waji mai ranye sunkaro men kono
jo aywa majira tama ile wa kita kama majira sundo balula mulu te tama dina lo mulu tama bali yote ka wata ba ya o bernya bende awa ko barka ini ke ali shara ni uza do fula ha kone kana uza bai awa ini ke ko barka am fana ifula docteur am bari mai ni kala yala slama sunkaro teleni ndo ambe ka ran sunkaro le rote yala sunkaro ni teleni ndo ile gita kashi denke walma kashi demso kun ko wa fre molma yala usage adise la likan ke mon sorna ko di mon di che kami fam ko anyam balima chefula namo am fana ya yina alaikum kano ko slama ya duma anye arabu kanu ya fala memma ko ghiratul islam we aroko sebe namo ko qur'an islam ya makriya ka kriya ka ila ya dinero namo we alo am fana ya della ka sabati ko kala mo ke amin allah aye kuma fanjuna menka ko ye ben kanima ko kana wojire mai kalite sunkaro mena afana yetene ya barka bola woma namo ko ni am fana ye ko dojila il islam namo ala soso tolo yi ko ala soso nyala ka ile la tanka ka bo ala soso doma wallahi ala tandu fi usal dolla jarabin ne kanila ka si jatiro abara wiri ala atajere soro fi aya jere soro la wati meno abara ba ala wati meno a hakiri disi Allah yala ma ibla o moro ye ala tando kala ko ala tando wallahi ye wuluke ni fana ki badi me yoro ikani makoma doli ye soro la aya dabla jaman buruma ni kalo ya jaman ni abo akoka ye jama amma anya soro la ka fo kuma kan nyuma hala soro la ye kuma kan ayi ku kurunika afonya ko nyuma afe wo ye a hakiri la jila atala burima idise kuma kan nyuma falanye na che ni yena momendi ala duma nyade ko ni ibra sutene fanka ye wora ma wati dolla ilo je ikani jere place la noal jinade peut-être place bayi bro yukoro to nola ka bembe numa tere kilin tere fla no tiima ala do taka bonudi o kuma kan nyuma su o fo anye wati dolla we mo la terina ulo mo me ye mo lo wulela kana slama yama ika ka kele mo le mo me hakiri daraka ye mo lo étudier ka mo lo karam aye fola mema ko tarbawi ka mo lo lonka atanya lo ko me bema ka o famu ka kuma uma mo ye o famu ikana begba sigbere kirina kuma nyalu yalu mafle ulo ni ka mo ye ikana surtout nya slamale ye ala kala ala soso doluka ikani inyi aro wati dolla ni ka mado ila kuma kan nyuma fanye ou bien nya sela ka fo dolu ye ni ka ulla gbafo wati dolla hali ala soso ba dolla ye ulla diela le ko sa ya ala soso toy koni obe hakrisi le di hak ka kulu étudier to abasila anti ala ka ambe sababa ma ala mo kera amin allah ala ka momul la jarabi ala sosola akela kanidiba akela doromindiba akela molu bruta fendiba anya ala delila ka soutenir fanka doyaluma ka alu fanka bunye soutenir ma ka alu brobalo ka wono ya ma ala mo kera amin allah me be mayinkali flana ma aye mayinkali flana medi o kala munadi ala yin kalira inshallah da ko she ali she ka ko she ka an yilije ala yin kalla namo ambade ma do yin na ay mayinkali menke hakri bla ko ka ji di moluma namo ka ji mayra sun ko ji majila boa me ji majila la anya mafle nya sorola ka fo ji majila ye kala sababu di mol ye sumbla aye fo jimajila bwa yen kwa kana oke kon islam ya jamana lu kono molu ye lanjuru ye wulubro kana sundo
ide muso doli namo sundo ndumanye koni ateba mapa ye sundo ayiti idini doli jilo ye ala namo ateba mapa ye sundo ubi ye jangaro doli namo ni ka foko jika na magila nya doluma asiamano idi siate joro dia namo manka kasila te joro men wajiden fene namo lanjuru tolu yi koni nyanka lo ne ka fo jilo ji magila nya me kala molu te sundo na namo odi basi a limite la namo fana ni momen fana mako ye dumuni fena dumuni fena kana te wuluma namo fana baraka dumuni kala ye lohroma me ye sunkaro la namo ali nyama don hali kala lu kono namo lanjuru ibro dumuni ko barase ye do bon kono yi dama che ye mol tolu ye kala kene manyamenga namo ide wo jatemina wolo jimajila anta folango ama haram yani su kono hali sundumbo adolu adi jita kabla aboro namo aye wa sisla lela ya mtiazilo sili di mawole ale ya mtiazilo nya maji sanka black sili ma wati ole wati brase ati se ji sorola wati o be jatele mina la so anye o jatemina lo anti se ji majila kala odi anda foko nebo ye mendi ko ye haram ko ye kumantera tabe sababu mina wul brakaro andi wul bola anse kolla wallahu ta'ala alam ko barka inike ali salam rafum yal basra hal bisa ambari magbareli nawi allo assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah na to le kille kalami to fatumata na mo ila ni kalimundi mfa ndila ni kalimindi eni ke matani nyonna donc wala ula ka jang imasla tron ka wa ka be jang ka rujuni ma na mo wala ina de munde ke sike ay su kan la fi mako idi tolo mala docteur la mun de garanti nyon sorola ok docteur ka ben jankuro ta fan fela ma ka sababu le bla donc wale na ke ulaja na le ya donc ana ke kan nyon ma soro nyamin kan donc jankuro nbra slate ma finalement ni kali ke ko kan obe ila gine kono ya ne utuni shenya ila mais akoni la ni kali emende ini ke ma se nyon ma soro na ka sababu ke jankuro kodi ko le fo on ha di se kam mun ke sa ake gusu du shuma bismillahir rahmanir rahim amba de mamuso ne men famuna aya kolo chela batu muso le fana che duma anye bari ye soro nyame ka ay che ke sababu de ay aljina soro na famuna wo muso sule di anya della ka an muso lu ke wo muso sule di ka ale sabati ata ko ka ala mo amin allah muso ni kisi cheku aliyo wati damando kala ibrahim che la famu yal kullo feo sulu kaka ke namo aliyo kulu makara na nyamenka aliyo tibili makara na nyamenka aliyo aludiana kulu makara na nyamenka che la diana kulu kaka makara tene surtout ala diana ko menu brake atiblala alala ale dia chenye che kalonye ba che malonye ba ali ye alabato fani ye kwali che diananke ala sosoto menno ni ka wo men lom ye wuke ni che te yoro ka ila njuro fani ibrahim te yoro kelen sero kote yi jafama ka afonyuma ke adion men brake yi atiri nyuma men ka ya singi mo men ka brake yi isoko kala foli diba ma ka nyuma diba adama de nyaroba di wuluke ika iche diananko menno di wuluke ikana tema fada mainka ne munuke asiamano musu brebre ya ache diana panlona ambe sababa ma ala mo kala amin allah taala ko barka faira ana emission ni lana la mo kelen ana tawli talasine emission ni na ye special ramadan di question gebi wodina aloy allo assalamu alaikum allo wa alaikum salam fa to de kili kalami kwande ke ngin kali juma ife le atele kalo ndio le Guinée James Juela mais le ta Juela ya la dio ya la wodola kiso kanda wodola eske ada hani ya la awa ko barka kon kabati dinye kondele di kabati dinye ok il est tout le monde docteur là inchallah
docteur an bari ma ke ni kali kala tunya ale de gine gam jela de mais a dunya do le wala jela ora je ora gain abra na fulu baso ora na comment dunya le de nu ke ma ifane itali ni yala usha fana ni ki bolo shi okoroba walma ari diel oro afrika oliro tay amba de match ali an quand même famu akuma kano ali yere kallon ka fo wali soro nya sisu islamaya sonte woma ka walla de mo brunya suma islamaya sonte woma woni awali su bara soro ali makke nya wo wali su men nala ali ta halala bruma aya jurule chela aduyo chela ou bien ko doliye alute wo sinte wala ayo wo wali dama o te jine gem findi kwani ka alon ko telute ala dienye bruma anan ka jine gem soro itali etin anya mafle i jere juso mafle ile ya fait aye gine gem da blaba ou bien ayake ni ya fait ayake abra kota adi tan ni dio ama wole ke gine gem ko lo sa ou bien woye a continuer la le il hakri mafla wolo ni ka ye fo wali toyi woye ita kawani fandi kayile yere la duyo tena wali duma nyenya men ka fana duma nyete koni nebram baro ka ala kuma itame wodi ni ka wali bere so yen so koto komena dana aya akawani nulo o ka bonni nyena atimi yamina ale braka wala ntuyo je kana wadi kana wadi ne koni te wala ya do wala abra soro alu ina lo faranyonte asiamano ya fola kumakano ko ikana ke kone ike kuro ya maka fanyele fo wale fiu ika do soro betali o jete islamai hakil la barala o kosul wallahu ta'ala ko barka fayda man kalko ko kulumba fo shi abrashi tiere kanwodi anna wali malo ni barka bla foli sila albela denma men ka anwole minire ka message lana minire maché ka amasron ka sababu ke boshi am balé tran ko wati nati radio bonere fm na 101.4 la sal dise ka ni kalike anyal fula alnike alla tolmalo ko nyumala technique ta fanfe oye ankramo balé di ana douanier nato ko kramo dumbu ya ana foli shirauma ana invité belebele woletre docteur Ali Mori Kaneni woletre ambulo yambi ka nyinikali fo ina nani ka bele de ninjebi anye sijani kende ya kodama ala bolo ala molekera anda la numéro ta ka di la men naluma parce que hal nambore ando alise ka wole fene adi jebili di alma ala numéro le photo ambolote wole 620 62 01 33 620 62 01 33 Dr Ali Mori Kane à la numéro lori micro là ou les traits dol doni dol dote alpha masari ay fala mako Abu Darda wati nimbase kota andana lonina kombol wole aldina ka jibil chiamanta ko di amma ni ala di rama jumalongbere andina nyosoro radio bonheur FM ne ando amra alfo ambache anda falma والسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله.